जय श्री राम समस्त को आशा करुच्ची मोरा जय श्री राम समस्त को स्वागत करुच्ची मोर आउ एक न्यू ब्लॉग को सांग मैंने सकाल समय एवं आम आसलु चलवाई आमर आउ कि बाट चलवाई बाकी अच्छी आशा करुच्ची भिडियो आपको बहुत भल लगे भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा भूलें हाँ कमेंट निश्चय करेंगे चलतु सकाल समय सांग मैंने रास्ता भी कहीं ना चलिए कि बहुत मजा लगुच आम भी दी भाई एवं चलुचु आहरी मत कि बाट बाकी अच्छे चलिए सांग मैंने ये कुकुड़ा फार्म रू सब जाक कुकुड़ा चोरी कर नहीं जाती कहीं नहांती गोटे भी कुकुड़ा नहीं कुकुड़ा खाली देखो सांग मैंने बहुत आप देखा जाऊँ लगुच फोन रे कि गोटे कोबी बिल अच्छी कोबी लगी मुझे पाखु गले आपको निश्चिंत वीडियो देखी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ मु कोबी बिल पाखे पहुँच जाइए सांग मैंने आ कि बाट अच्छे आप कोबी बिल पाखे पहुँचापी देखु सांग मैंने सकालू सकालू गाँव पनीपर दृश्य भाई चाषी मान दृश्य कोबी चाष आगु बहुत भल आम पड़े होता ना एबे किंतु करूना कोबी चाष बेसी जी भी करुच्चे भल लाभ रोचे हर हर महादेव शिव मंदिर सांग मैंने आसीगला आम पाखे हर हर महादेव ये पाणीदोल ग्राम पंचायत प्रदीप महारती बासभवन स्थित हुंकेपुर हाँ मंदिर आप सांग देखिपे चलो ड्यूटी केतु सर सरासरी अच्छी ड्यूटी सरीन तुम एना देखु सांग माने मंदिर गुड़िक किपरि भाव तैयारी होईची आपण माने देखि परथि अत्यंत सुंदर और मनोलोभा दृश्य सांग माने ए समय भी धान होई 4 मासिया धान आगु कहती सांग माने देखु ये परिवेश किपरि सकाळर परिवेश अत्यंत सुंदर आपण माने इस जगह को आसीपारे बुलाबुली करने पर्यटन स्थली मान्यता दबा दरकार यहाँ आपण देखु मंदिर टी अत्यंत सुंदर अत्यंत ओडिशार कारीगर माने बहुत सुंदर भाव में मंदिर तैयारी करछंती आपण मानकू बहुत सुंदर लगे यहाँ बर्तमान आप देखुंत प्रदीप महारथी बासभवन सी बासभवन रोते जीवन यही बासभवन अतिबाहित होइछि प्रदीप कुमार महारथी बासभवन सांग मैंने हेले सी बासभवन रोना अबे ना तो लाज कम हाय टी कर दियो हाय 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 कौन एत लाज हो एठार भी गोटे कुकुड़ा फार्म सांग देखूँ हेले एठार भी कौन कुकुड़ा ना कोबी एबे आमदानी चली सांग मैंने
କେତେବେଳୁ ଭାଇ ଚାଲିବା ସରିବ ଆମର ଆଉ ସରିଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ସରିବ ସରିବ ବୋଲି ଭାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା ହେଇଗଲାଣି ସରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ପିପିଲି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଏ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛି ସଡ଼ାଙ୍ଗୋଇ ଫ୍ରି। ଭାଇ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ତୁମର ଅଛି? ଅଛି ଚକୁଳି ଚିଆଁ ଚିଆଁ, ତାପରେ ତରି କରି କରି ଚିକେନ କରି ଆଉ ସାଧା କରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରସ୍ଟା କରିଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଚକୁଳି ଆଉ ସାଧା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଛୁ କି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଯିବୁ। ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଆଣିବୁ, ମଟନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେବ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବୁ। ଗୋଟେ ମଟନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଯିବାର ଅଛି, ହୋଟେଲରେ ମଟନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ। ଏବେ ଆମର ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ରାଜା କୋଉ ମାଛ ହେଇଛି? କୋକଲି ମାଛ, କୋକଲି ମାଛ ଛୋଟରା ନା? ଭିତରୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ଆଡ଼ିକି ଆସ। ଗାଁ ଭିତରୁ ଗଲଣି? ଭିତରୁ ଯାଇନ? ଭିତରକୁ ଆସ। କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ କୋକଲି ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ସବୁ କୋକଲି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଗାଁ ଭିତରୁ ଭାଇନା ଆସ, ଗାଁ ଭିତରୁ ଆସ। ଆସ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆସ। ଛକରେ ମୁଁ ଛକରେ ଅଛି, ଆସ। ମୁଁ ଆସୁଛ ପାଇଁ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମିର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମ ଟମିର ଦେହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କିଛି ଖାଉନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମିର ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣାଯିବ। ନବୁ ଏବେ ତମେ ଏବେ ଟମି ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣା ସରିଲା। ଏବେ ଟମି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତା ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଚାଲ ଟମିରେ, ଏ ଟମି ତୋ ଦେହ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ହେଲା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଦେହ ତୋର ଭଲ ହେଇଯିବ ଟମି।